صاحب بیدار ہو کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تھکاوٹ بہت ہے، میں نے ابھی یہاں سے رات کو 9 بجے اٹک پڑنا ہے، تو انشاءاللہ آپ رات کی دعاؤں کے صدقے ہم جی بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب ساتھی ثواب کی نیت سے دوشی پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ لکھ شکر تیرا جو بنایا ہی، لکھ شکر تیرا جو بنایا ہی، او میرا رب سانو انسان ہاتھ پیر دیتے تے اکھیاں، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ او وال شرک دے جنگل چ نہیں سٹیا، وال شرک دے جنگل چ نہیں سٹیا، او دیتی اپنی آپ پہچانے، سانو بخشیا۔ اس جملے پر ہر عاشق رسول ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ۔ سانو بخشیا، سانو بخشیا، او رسول بھی طاہر جڑا تو جگ دا سلطان، جڑا تو جگ دا سلطان، او جگ دے حسین دا حسین بادشاہ۔ یہ خاتم المعصومین کا ایک نعرہ ہے، ختم نبوت کا نعرہ ہے۔ مفتی صاحب اس کلام کے اندر جب بدبختوں نے خاکے بنایا نا، فرانس میں بیٹھ کر کھڑے ہو کے انہوں نے خاکے بنایا، تو اسی دن سے ہم نے یہ کلام ترتیب دیا کہ تاکہ ایک پیغام پہنچائیں کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی آئے گا؟ تو سنیے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، قائد تحریک تنظیم اہل سنت مولانا عبدالغفار توسوی، مولانا عبدالغفار توسوی، مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالغفار توسوی۔ تو محبت سے کہہ رہا سبحان اللہ۔ آج کہہ رہا ہوں، جگ دے حسینہ دا حسین بادشاہ، آمنہ دا لال ختم الانبیاء، جگ دے حسینہ دا حسین بادشاہ، آمنہ دا لال ختم الانبیاء، جگ دے حسینہ دا حسین بادشاہ، آمنہ دا لال ختم الانبیاء، او پتر منیر سیدہ رخ انور، پتر منیر سیدہ رخ انور، پتر منیر سیدہ رخ انور، بلل سلفت پوندی جانا سر، پوندی جانا سر، بلل سلفت پوندی جانا سر، پوندی جانا سر، دل لٹ لیندی محبوب دیا تھا، آمنہ دا لال ختم الانبیاء، جگ دے حسینہ دا حسین بادشاہ، آمنہ دا لال ختم الانبیاء، جگ دے حسینہ دا حسین بادشاہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، آمنہ دا لال ختم الانبیاء، جگ دے حسینہ دا حسین بادشاہ، آمنہ دا لال ختم الانبیاء۔ اور بھئی پہلے کدی ڈٹھا نہیں ہو مکے دے اندر، پہلے کدی ڈٹھا نہیں ہو مکے دے اندر، پہلے کدی ڈٹھا نہیں ہو مکے دے اندر، جیو جیا سونا تیرا لکھ تے جگر، لکھ تے جگر، جیو جیا سونا تیرا لکھ تے جگر، لکھ تے جگر، جدو تک چن بھی ہے جاندہ شرما۔ بولیں گے محبت کے اظہار کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ، کرونے سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈر کے بولنا ہے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ ہر کرواش کو اب باری آگے
सरदार की उन्होंने जब देखा उन्होंने भी मोहब्बत का इजहार किया। पांगिरई वालों, जामिया अहया उलूम में बैठने वालों, बड़ा खूबसूरत जुमला है, समझ आ जाए। हाथ उठा के मोहब्बत का इजहार करना है। ओए असल तू अज तई फिर या जहान, असल तू अज तई फिर या जहान, ओए असल तू अज तई फिर या जहान। थारे दिते दिते बहुत सोने इंसान, सोने इंसान, थारे दिते दिते बहुत सोने इंसान, सोने इंसान। इयो जिया सोना पैदा कीता नहीं खुदा। फ्रंट सीट वाले हो तो क्या हो गया? तो गेर मिलन के आगे तक जाएंगे माशाल्लाह। हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। कर रहा हूँ खुदा की हमद होती है, मुफ्ती साहब खुदा की हमद होती है, नबी की नात होती है, इसी में दिन गुजरता है, इसी में रात होती है। अल्लाह जदी बड़ी सैरगा आमना दालान खत्म होले अंबिया, जाके दे हसीना दा हसीन बादशाह, आमना दालान खत्म होले अंबिया। शेख तशरीफ फरमा है, सारी जिंदगी इन्होंने ये चैलेंज किया, हज़रत तौसी रहमतुल्लाह अलैह ने चैलेंज किया। आज उनका रूहानी बेटा आपके सामने एक जुमला रख रहा है। सुभान अल्लाह। भाई गिरही वालों, अल्लाह की कसम में गलत रास्ता नहीं बताते, ना किसी को गलत सबक पढ़ाते हैं। मेरे शेर समझे, शेर समझने के बाद आपने हाथ उठा के मोहब्बत का इजहार करना है। हम नबी के जानिसारे सबको सलाम पेश करते हैं, आप भी करते हैं माशाअल्लाह, अहले बैत को भी सलाम पेश करते हैं। शेर सुनिए, अर्ज कर रहा हूँ भाई। ओ नबी दी सारी आलम मिले, सुभान अल्लाह। ओ मनला नबी दी सारी आल मन ले, मनला नबी दी सारी आल मन ले, ओ मनला नबी दी सारी आल मन ले, सच्चे सहाब बेमिसाल मन ले, बेमिसाल मन ले, सच्चे सहाब बेमिसाल, सच्चे सहाब बेमिसाल मन ले, बेमिसाल मन ले, मन ला सिद्दीका नो भी मोमना दी मां। तकबीर। अम्मी आयशा सिद्दीका, इफ़्फ़त अम्मी आयशा सिद्दीका, तक़द्दुस अम्मी आयशा सिद्दीका। नारा 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 सुन्नी, नारा 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 सुन्नी। माशाअल्लाह कहें तो फिर क्या खूब कहा था जंगे ने हज़रत शाह ऐसा कि तू जिस मकाम में कभी मकी थी, तू जिस मकाम में कभी मकी थी, खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत, बना के जन्नत, खुदा ने उसमें हबीबी अपना सुला दिया है। सच्चे सहाब बेमिसाल मन
بہار شان والے بن گئے. سبحان اللہ. ایسا کہیں پورے سارے نہ سن لیں آپ کی آواز, آپ کی آواز کو نظر نہ لگ جائے. ماشاءاللہ پیسے تو آپ نے دے دیے, میں آپ سے سبحان اللہ کی چندہ مانگ رہا ہوں. کہیں ذرا سبحان اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے آپ کا چندہ بھی, یہ سبحان اللہ بھی قبول فرمائے. شیخ سنیے عرض کر رہا ہوں بھائی. او ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر عثمان پانچ بارہ نہیں ہند سارے ذکر سارے ذکر پانچ بارہ نہیں ہند سارے ذکر پانچ بارہ نہیں ہند سارے ذکر سارے ذکر سارے رب راضی راضی مصطفیٰ آمنہ دلال ختم الانبیاء جگ دے حسین دا حسین بادشاہ آمنہ دلال. یہ بڑا خوبصورت فیصلہ لگا ہوا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں چودھری عارف صاحب کو, کیونکہ فطروں کا دور ہے. سلام پیش کرتا ہوں تو میں آ رہا ہوں اس شعر کے اوپر, سمجھ آ جائے سارے محبت کے ادا کریں گے. عرض کر رہا ہوں بھائی. او باد رب العالمین ذات آپ کی, باد رب العالمین ذات آپ کی, باد رب العالمین ذات آپ کی, ربانی من روز چے حیات آپ دی, حیات آپ دی, ربانی من روز چے حیات آپ دی, حیات آپ دی. جلے اتے امت کا ہے اجماع آمنہ دلال خاتم الانبیاء. دو اشعار مجھے فرمائش ہے تو انشاءاللہ شاہ کر چلوں گا. کاتب قرآن سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے ماشاءاللہ کتنا چندہ دیے قرآن کے لیے, تو اب سبحان اللہ بھی کہنا ماشاءاللہ. تو کاتب